Doi deh kayu, kang doi. Kang doi. Kang doi. Halo, baik baik. हाँ हाँ भाई को दीदी जोन गोटा पत्ता तो दीदी काई हे रहा नहीं जाता तड़प ही ऐसी है ना भाग्यार बाघर आगु गव तू जाल के देबी खाइयो छी भागा अपन बाबी मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का मना ठीक है आलू दिए गाड़ी आज को दाई जासी दादा का गुडू है देखे दादा गुडू गुड़ी बोल ଫିଷ୍ଟ ହେଉଛି ଜଣେକା 30 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଭାତ ଚିକେନ ପାମ୍ପଡ଼ କାକୁଡ଼ି ସାଲାଡ଼ ଆମେ ସାଇକେଲରେ ଯାଉଛୁ କୋଟି ଚକ ଚିକେନ ଆଣିବୁ ଆଉ ପଇସା ଜଣକର ଉଠେଇବୁ ରୋଷେଇ ଦାୟିତ୍ୱରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭାଇ ଆଉ ମାନସ शाबाश बेटा बहुत बढ़िया चिकेन किना सैला ଆଉ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଗାଁକୁ ଆମ ସବସ୍କ୍ରାଇबर ଦେଖା ହେଇଗଲେ और अभी तो रुको क्लाइमैक्स अभी बाकी ऑलरेडी टाइम तो डेरी ହେଇଗଲାଣି 11:30 ପରେ ହେଇଗଲାଣି ତାପରେ ଯାଇକି A few moments later वाह क्या सीन है वाह क्या सीन है चुल्ली ना कौन राजा କାକା ରୋଷେଇ କରିବୁ ତ ମୋ ରୋଷେଇ ଆସେ ଏଇଟା ହବ ଏଇଟା ଭଲ ଜଳିବ ରଗ ଛାନି ଆଉ ଯୋଇ ଭାଗା ରୋଷେଇ ଶିଖୁଛି ତାର ବାହାଘର ହବ ବୋଲି ନା ରାଜା शाबाश बेटा बहुत बढ़िया ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍ କୋଉଠି କୋଉଟା ଜଲ୍ଦି ଆସୁନା ଜାଣଛ समझ रहे हो समझ रहे हो समझ रहे हो ना सोना दुकान नहीं दिलवा आनी अब जो ये लंका मैं डीएस लोड आनी आइले कोଉଠି ଅଫିସ ଦୋକାନରେ ଆଉ ଚିକେନ ଜଲ୍ଦି ଆସୁନା ଚିକେନ ଡେଇଁକି ପଡ଼ିଲାଣି କୁକୁଡ଼ା A few moments later ଫୁଲ ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି କାଠ ଆମର ତ ଯୋଉ କାଠ ନା ବିଲି 2 3 ଦିନ ହଁ 2 ଦିନ 3 ଦିନ ଏଇ ମୁଁ ବିଲ ପଳେଇବି ଗଲା ପରେ ତ ଅଗିରା ନେଇ ଆସିନି ଦିଆ ପାଏ ପଇजे ଏଇଠୁ ଭାଗି ଦେଇ ପଇସା ଅଗିରା ଏଟା କଣ ଅଗନରେ ଥଉଛୁ ଦଉନ ଖାଇ ବିଲେ ଖାଇଲାନି ହାଣି ଦେବାନି ବିଲେ କେତେ କାଟଦବା କାଟୁନ ପିଆଜ କାଟନେ ଗ୍ୟାସ କାଟନେ ଏ କାଟ ମୋ କିଛି ନା ଡେରି ହେଲାନି ପିଆଜ କଟା ହେବନି हे रहा नहीं जाता तड़प ही ऐसी है ना ଖାଲି ଚିକେନ ଭାତ ହବ ନା ଆଉ କଣ ଆସିବ କାକୁଡି ସାଲାଟା हरामी हो बेटा ପୁଣି ଭାଗ୍ୟାର ବାହାଘର ଆଗକୁ ହବ ତୁ ତାକୁ ଜାଳ କେବେ ଦେଇକି ଖାଇବ କି ଭାଗା ଆପଣ ବାହାବି ହାଁ ବାହାଘର ହେଲେ କ'ଣ ଦେବ କୁହ ଏଇଠି ଆଉ ଫିଷ୍ଟ ଦେବ ନା ଆମକୁ ବିରେ ଠିକ ଟାଇମ ବଦନ ୱେଡିଂ କଇଲା ଚଲ ତୁ କଟ ତ ଭକ୍ତିଆ ପିଲାଟା मारो मुझे मारो मारो मुझे मारो मारो नहीं ये मजाक हो रहा है एक सेकंड यार मजाक आगु बोले बोल ये गोल टच हो गया अब देखो जने हमको ना बा तो मोबाइल देखा हबो को ତୁ କେତେ ପଇସା ଦେଇଛୁ 3 ଟଙ୍କା କ'ଣ ଖାଇବୁ ହାଁ ଚିକେନ ଖାଇବୁନି 2 ଟଙ୍କାର ଚିକେନ ଭାତ ଖାଇବୁ ହାଁ
तुम चिकन खाई हम देखते हैं कौन भाई पहुंच रही कौन भाई କାଙ୍କୁଡି ଫାଙ୍କୁଡି ସବୁ କଟା ସରିଲାଣି भाई पहुंच रही କାଙ୍କୁଡି ପିଆଜ कौन भाई और ଚିକେନ ବି ହେଇସାରିଲାଣି ହେଇ ଆଳୁ ଫାଳୁ मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। ଦହି ଟିକେ ରଖିବୁ ତ ଅଧିକ ହେଲା तो हांडी रे बोले जान तो ब्लॉग में उठे ନା ଲାଗିଛି एड़ा कोन लागी କେବେ ଲାଗିଛି କଟିନି ବା ଚିପି ଦେ ପୁରା ଦହି ଅଧିକ ତକେ ଦେଖ ଚୁଲି ଲିଭି ଗଲାଣି समझ रहे हो समझ रहे हो आप समझ रहे हो ना आए जावे नहीं ଦେଇ ଦେ ଝୋଳ ଦେବି ତାଟିଆ ତୁ ନେଇ ଆଇଛୁ जोलो कांदे ସବୁଆଡୁ କହୁଛୁ भाई मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। सुजी खाइला बासन माज आले बासन ना बाजी किए बाजियो आले काटे बाबा